महंगाई 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे आई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। FBR महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निजाम में बेहतरी आएगी। मंजिल वजीर ने कहा, पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, अरबों का नुकसान हो गया। PIA की निजकारी में ये बात भी हायल हो गई। धरने का मकसद भी मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की गई। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। PTI एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। DPO अटक सरदार गयास गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाजी बरूथा पर जहाजी साइज के पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। शेल ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे, जो पुलिस के पास मौजूद शेल से ज्यादा मौसर है। अटक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहिरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। इस्लामाबाद एहतजाज में शामिल मजीद 189 मुसल्लह अफगान गिरफ्तार। पुलिस ने दावा किया, एहतजाज में शामिल अफगान शहरी जलाओ घेराव और फायरिंग में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान आंसू गैस के शेल चलाने में माहिर हैं। बानी PTI ने एहतजाज में शामिल कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ इल्म नहीं था। बानी की सेहत बिल्कुल ठीक, अडियाला में ही मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हों। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा लाहे अमल का ऐलान बानी खुद करेंगे। PTI पुरअमन और मजबूत पार्टी है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं, PTI अस्करी जमात नहीं। बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक बानी PTI से बार बार राब्ते हुए। मामला 9 मई वाक़े की मुआफ़ी पर अटका हुआ है। बानी PTI का मौक़िफ़ है 9 मई उन्होंने नहीं किया। हाफिज हमदुल्लाह का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बानी PTI बाहर जाने को तैयार नहीं। ब्रेक थ्रू के सवाल पर कहा, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुशर्रफ ने भी बेनज़ीर को NRO दिया था। PDM में हमने कहा था एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहेगी। मियाँ साहब मुकर जाते हैं। इलेक्शन में वही किया जो नहीं करना चाहते थे। JUI किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम 66 मुल्जिमान को अडियाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज कर दिया गया। बाबर अबान ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर बहस मुकम्मल की। कहते हैं, तमाम केसेस के बावजूद बानी PTI माइनस नहीं होंगे। जिस दिन बानी कहेंगे, तहरीक इंसाफ फिर डी चौक पहुंच कर दिखाएगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक ने कहा, PTI के वकील मुकदमे को तूल दे रहे हैं। पुलिस ने डी चौक एहतजाज पर बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर के वारंट निकल गए। बानी PTI की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया। PTI के 10 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FI एक्ट के मुताबिक मुकदमा साइबर टेररिज्म के तहत दर्ज किया गया। PICA एक्ट की दफात शामिल हैं। मुल्जिमान ने डी चौक से मुताल्लिक AI से बनी तस्वीर अपलोड की। FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तारियों के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। PTI ने कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा, चीफ जस्टिस वजीर आजम को कोर्ट रूम नंबर 1 में तलब करके पूछें, पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है। निज़ाम अदल शहरियों को फराहमी इंसाफ और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी उम्मीद है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। कोप 16 के साइड लाइन समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ से मुतालिक जायजा इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सऊदी अरब के साथ मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी का आला सतह इजलास। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वफाक से पानी के तनाज़ात पर जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी का कहना है वफाकी हुकूमत वादों पर अमल दरामद में मुसलसल नाकाम हुई है। बिलावल भुट्टो की कमेटी के अरकान को सियासी जमातों से राबते की हिदायत। कहा, जिन मामलात पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया जा सकता है वो बताया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और खैबर पख्तूनख्वा से दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो को बताया गया खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। कोहाट में ग्रैंड जरगे और पेशावर APC से मुताल्लिक़ भी ब्रीफिंग दी गई। KP में गवर्नर राज बड़ी हिमाकत होगी। PTI की मार्केटिंग हुकूमत खुद करती है। फैसल वाडा की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। सियासत में देखा है बाप ने बेटे को मरवा दिया, बेटे ने बाप को। बानी PTI मुझे सियासत में लाए, उनकी जान की हिफाजत करूंगा। आज बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मुस्बत पेशरफ नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वाडा की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा बहरान पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। बुशरा बीबी की पार्टी इजलास में पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। सलमान अकरम राजा ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। ऑफ द रिकॉर्ड में सवाल के जवाब में कहा, वक्ती तौर पर ऐसी बातें हो जाती हैं। बुशरा बीबी का आइंदा क्या किरदार होगा फैसला बानी करेंगे। बुशरा बीबी को बयानबाजी से रोकने पर बानी PTI से कोई बात नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भी भारत को एतराज। गेंद अब ICC की कोर्ट में। फॉर्मूले के तहत भारत नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत में इवेंट नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल 3 साल का मुमकिन मुआहिदा, लेकिन कानूनी तौर पर दस्तखत शुदा। मुआहिदे के बदले में चैंपियंस ट्रॉफी 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। भारत के तमाम मैच दुबई में। पाकिस्तान न आना भारत को महंगा पड़ गया। भारत से ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का कहना है आइंदा वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत को अगले साल विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करना थी। पाकिस्तान में जारी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत नहीं आया। महंगाई कम होना शुरू हो गई। अब अवाम को इसके समरात पहुंचाना चाहते हैं। आलमी सतह पर कीमतों में कमी हुई तो मुल्क में भी चीजें सस्ती होनी चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम में आने से सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। हमें निजकारी से मुतालिक IMF के आदाब हासिल करना होंगे। मुआशी और तवानाई के इस्लाहात पर अमल दरामद करके दिखाना होगा। मुआशी कमजोरियां और नकाइस दूर करने में अब मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। बढ़ती आबादी का बोझ हर मुआशी हिकमत अमली को नाकाम कर रहा है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इक्तिसादी मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल की केस सुनने से माजरत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI के वकला से मुलाकात न कराने पर CPO रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने SSP ऑपरेशंस, SHO थाना न्यू टाउन और तफ्तीशी अफसर को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। तीनों पुलिस अफसरान को कल तक तहरीरी जवाब जमा करवाने के अहकामात। वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI को 10 दिन तक अखबार नहीं दिया गया। घर वालों और वकला को रसाई तक नहीं दी गई। जज साहब ने मुलाकात न कराने पर पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी किया है।
کرم میں فائر بندی کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ اپر کرم میں نجی تعلیمی ادارے اور بازار کھل گئے۔ لوور کرم میں تاحال تعلیمی ادارے نہ کھل سکے، اہم شاہراہیں بند۔ ٹل پارا چنار روڈ پر تاحال آمد و رفت بحال نہ ہو سکی، اجناس کی سپلائی بند ہونے سے مشکلات۔ ضلع کرم میں بعض عناصر دو مسلک کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں زامہ پر مشتمل گرینڈ جرگہ جلد علاقے کا دورہ کرے گا، مکمل قیام امن تک جرگہ کرم میں ہی رہے گا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی علاقے میں ضروری دواؤں کی سپلائی کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائیں، نقل مکانی کرنے والوں کی فوری اور باعزت واپسی یقینی بنائی جائے۔ شرکاء کو دوران بریفنگ بتایا گیا کرم میں نفرت پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا، لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ جمع کیا جائے گا، مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے 65 چوکیاں قائم کرنے کا۔ پنجاب میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی، روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ جمعہ اور اتوار کو ٹرکوں، بسوں اور بھاری گاڑیوں کے لاہور میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہمارے اقدامات اسموگ کے خاتمے کی بنیاد بنیں گے۔ فضائی آلودگی کے خلاف جنگ شہریوں کی زندگی کے تحفظ کی جنگ ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے صارفین کو مشکلات، کئی علاقوں میں سروس متاثر، صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال میں پریشانی کا سامنا، آن لائن کاروبار، آن لائن کلاسز اور سفر کے لیے رائڈز بک کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ اسلامیہ کالج کے قریب گزشتہ روز ڈاکوؤں نے دھاوا بولتے ہوئے کئی دکانداروں کو لوٹ لیا۔ نوجوان حسن عارف نے مزاحمت کی تو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ حسن کا 13 دسمبر کو نکاح تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے چند پیسوں کی خاطر حسن کی جان لی۔ واقعے کے خلاف ٹائر مارکیٹ کے دکانداروں کا احتجاج۔ کراچی میں رواں سال مزاحمت پر 100 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی قصبہ کالونی میں مقابلے کے بعد 2 ڈاکو ہلاک۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے بتایا ڈاکو گھر میں ڈکیتی کر رہے تھے، ملزمان نے بچوں پر پستول رکھ کر یرغمال بنایا۔ مقابلے میں دونوں مارے گئے، ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ وزیر اعظم نے عافیہ صدیقی کے لیے امریکہ جانے والے وفد کو مالی معاونت کی سمری پر دستخط کر دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ نمائندہ وزارت خارجہ نے عدالت کو بتایا وزارت خارجہ نے وفد کے ویزوں سے متعلق درخواست بھیج دی ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا حکومت کی جانب سے سینیٹر بشرا امریکہ جائیں گی، سماعت 13 جنوری تک ملتوی۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے فلسطینی لڑکی کو شہید کر دیا۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں 4 امدادی کارکن بھی جان سے گئے۔ سیونی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید۔ قابض فوج نے جنین میں فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، اسرائیلی وفد جلد امریکہ جائے گا، جو بائیڈن اور ٹرمپ سے ملاقاتیں کرے گا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے امریکہ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتے پر کام کر رہا ہے، لیکن ابھی یہ سمجھوتا ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لبنانی نیاز سمدھی کو مشیر برائے عرب و مشرق وسطی نامزد کر دیا۔ مسد کے لبنان اور امریکہ دونوں ملکوں میں گہرے سیاسی تعلقات ہیں۔ حزب اللہ کے صدارتی امیدوار سلیمان فرنجیہ ان کے دوست ہیں۔ حزب مخالف جماعت القوات البنانیہ سے خاص تعلق ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ شاہینوں نے پہلا میچ 57 رن سے جیتا۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ انڈر-19 ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی مسلسل دوسری کامیابی، گرین شرٹ سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ راؤنڈ میچ میں UAE کو 69 رن سے شکست دے دی۔ 315 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 8 وکٹوں پر 245 رنز بنا سکی۔ ڈسوزا کے 84 رنز ٹیم کے کام نہ آئے۔ عبدالسبحان کی تباہ کن بالنگ 6 وکٹیں اڑائیں۔ محمد احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 314 رن سکور کیے۔ شاہزیب خان اور ریاض اللہ نے سینچریاں بنائیں۔
صحرائے چولستان میں میراتھن، ملک بھر سے 200 ایتھلیٹس کی شرکت۔ 70 کلومیٹر میراتھن میں بہاولپور کے شہباز احمد چنر کی پہلی پوزیشن۔ 21 کلومیٹر دوڑ میں حافظ نعمان کامیاب۔ میراتھن میں خواتین نے بھی حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دبئی کے پام جمیرہ بیچ پر شاندار آتش بازی، برج خلیفہ UAE کے پرچم کے رنگوں سے رنگ گیا۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہا UAE کی ترقی اور خوشحالی کے شاندار سفر پر فخر ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے UAE کا ثابت قدم بھائی اور شراکت دار رہا ہے۔ تاریخی تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کے ڈیرے، اسکردو، گوپس میں پارا -3 اور ہنزا میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کالام میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ چترال میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ لواری ٹنل اور مضافات میں موسم ابرآلود، برف باری اور بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ کراچی میں سرد ہواؤں کی انٹری، کوئٹہ کی خنک ہوائیں چلنے لگیں۔ صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد، 6 دسمبر سے درجہ حرارت مزید کم ہوگا۔